من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم मेरी तरफ से तमाम तालिब इल्म को मुबारक हो इनके वालिदैन को मुबारक हो इनके उस्तादों को मुबारक हो और इनकी इंतज़ामिया को मुबारक हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हमेशा कुरान मजीद की तिलावत करने की पढ़ने की इस पर अमल करने की इसको समझने की तौफीक अता फरमा ख़ुसूसन हमारे भाई मौलाना सुलेमान साहब शेखुल हदीस उनको मुबारक हो और मोहल्ले वालों को मुबारक हो अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को हमेशा कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने की और इस पर अमल करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह रब्बुल इस कलाम पाक की बरकत से हम सब की मुश्किलातों को आसान फरमाए मेरे बड़े भाई मेरा उस्ताद कारी अब्दुल खालिक साहब इन दिनों में जो है इंतकाल कर गए उनको अपने दुआओं में याद रख अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए दर्जात को बुलंद फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी हमारे बड़े हैं और दुनिया से गुजरे अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए दर्जात को बुलंद फरमाए ख़ुसूसन हमारे वो शागिर्द हाफिज़ उमर ख़ान साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए दर्जात को बुलंद फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ाकल्लाह।